आमर दर्शक आज्ञा मन के मैं अनुरोध करू छे जते पारबे प्रश्न पत्रे पारबे जते पारबे मुई चुनौती दउ छे जते पारबे प्रश्न पत्रे पारबे हेले धीरे सुस्ता आसिक पत्रन मथिले डिस्टर्ब नहीं करबे मुई प्रश्न कहबा लागि रेडी अछि राजा नहीं जा कुमार कन्या कि सोना ठीक अछि तो आज्ञा गुटे वाला प्रश्न करथिले तो सही प्रश्न आगे कहमा हमर बबाटा बस बस हेती लगी मामगो हीरा धागो कारकोनिया कहबो तुमे मत बुझाई हीरा धागो कारकोनिया आज्ञा राधागो कारकोनिया आज्ञा कहू छ चल बा हंता नहीं से मुई काना बसी मते जते प्रश्न पत्रारे मते एते खुशी लागसी जेहेतु मुई संबलपुरी भी गाइसी प्रश्न उत्तर भी करस तो मुई जानि छ जहा तहा कहमी आरु मोर गुरु थारु में कम नहीं हेती लगी जेतु मोर गुरु अबदुत तो सही मोर गुरु रो कला छै सेति लगी मोर गुरु रो कला के मैं बजे रखवा लगी हेती लगी मामू तो बाबे ही राधा को कहबे मुई जेतु राम गुरु आज्ञा करे ताकर गुरु हेला अबदुत गुरु सही गुरु हेला मोर गुरु अच्छा 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 तो आज मुई जेते पत्राबे मोर आज्ञा माने मोर गुरुजन माने मुई कहबा के रेडी बस बस तो बाबू रे सयनी हमर बाबा काना पत्रे छन जानि छ बाबू आग सुन तुति सही जहा पचारिले मते गोटी गोटी करि सही मुई कहूची तू गीते ए बाबू रही जा हमर बाबा मने हमर कोका मने हमर बापा समान तुल्य लोक मने भाबु थिबे जे अधैर्य होई जितले न नहीं कहन बोली नहीं जाने बोलो था बाबू रे जदी कष्ट नहीं जाने डायरेक्ट कहि दवा जाय नहीं जाने नहीं जाने बोलछो आ जदी रखि छ केन कथा के लुके करी बोले बाध्य के चढ़ैसी जदी समय मिलले कहसी ऑस्ट्रेलिया मित्र हन्ना बोलथला नहीं जाने बोल होए गय जानि तो बाबू हो अरे सुन आगे माने जहा पचारी मते अरे पूछाई को बुझिया क्या एही सबार मझरे बाबू हो काना पत्रे चल जानि छ केटा अरे कृष्ण कर एक झियो रुकुणी जन्म करिले श्री प्रभावली नतार अज्ञान मटी जे देले पांडवर बंसरु जे बलि राजा जन्म थिले से बलि सागर क्या आज दी भाले एही कथा बुझाई जे मुही कहि देरी आज्ञा तो ठीक अच्छे बाबू रे शिप्रभा बोली करी सही छियो थिला ताना हला शिप्रभा अच्छा तो पांडवंकर अंशर दे बलियाला जन्म थिले सही बोलिन को हस्ତରେ विवाह करी देइथिले तो आ गुटे प्रश्न काना बइछन तो हमर आज्ञा माने गुटे प्रश्न करिछन का बोली करी राधा तुमार कन्या ना चंद्रश्रांकर कन्या तो ई कथा पत्रे थिले तो बाबू रे इटा काना हिचे जानि छ चंदा हला अरे सुसत सुबाहु जे द्वापर रे
বলি মর্ত্যকু হইলে তো সরি যেତେବେଳେ ଚୂଡ଼ା ବିରତି କେନ୍ତା ହାସି ବୋଲି କହିଥିଲେ সত কথা ସେ ନାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ଦାମୋଦର କାଣା କହିଥିଲେ এই ଯୁଗରେ ନେଇ ହେଇପାରେ কেন যুগর আছে ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେବା আচ্ছা 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 ତ ସେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁମେ ଥିବ ରାଜା ରୂପରେ ମୁଇଁ ଥିବି କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ আচ্ছা আচ্ছা ହେ ତୁମେ ମୋର ମାମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଘରେ ରହିଥିବ ହେଲେ ମୁଇଁ ଥିବି କେନେ ଜାଣିଛ কেন গো বাবু ତ ମୁଇଁ ଥିବି ଯଶୋଦାଙ୍କର ଘରେ সত কথা ତ ସେଇ ସମୟରେ କାଣା ହେଇଛି ରେ ବାବୁ কেন গো বাবু ସଖା ହୋ ସେଇ ସମୟରେ କଥା କାଣା ହେଇଛି ଜାଣିଛ କେନ୍ତା ହେଲା ତ ରାଇ ଦାମୋଦର ଯେତେବେଳେ ଚୋରା ବିରତି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ এই ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକେ ଆସିଛନ୍ ତ ସଖା ତ କାଣା ହେଇଛି ଜାଣିଛ ସଇନି কেন গো বে ତ ସେଇ ସମୟରେ କାଣା ହେଇছে ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ମାମୁଁ ଘରରେ ଯେତେବେଳେ ରାଧା ରହିଛନ୍ সত কথা ତ ମୁଇଁ ରହିଥିଲି ଯଶୋଦା ଘର হয়ে হয়ে ତ କାଣା ହେଇছে সেই ସମୟରେ কেন গো বাবু তো বাবু হো আরে তুতে চাহেলা তুমি সুরগ ছয়েলা আরে বুঝাই কা বুঝি মুহি সুরগ ছয়েলা আগোত্রে তো আজুগরে বড় যাইছিল গত গুজে ডাকি আগ হনুমানଙ୍କର কথা জানিଥିଲେ আগ হনুমানଙ୍କର কথা জানিଥିଲେ যাহা মনে ভাবিଥିଲେ হনুমন্ত শ্রীরাম তাহা জানিলে একালে নহসে ব্রত বইলে দ্বাপর হেবে বইলে তো যেতেবেলে অঙ্গদকে যেতেবেলে ডাকি করে বড় দেইছিলে হয়ে হয়ে তুই অঙ্গদ কানা মাগুছু তোর মা বাপ তোর বাপাকে মুই মারি দেইছি সত কথা তাকে মনে নেই ভাব তুই কানা ভাবুছু প্রভু মোর পিতৃ ঋণ কেতেবেলে সুঝিমি মুই আহা ঠিক আছে তো পিতৃ ঋণ এই বেলকে নেই সুঝি পারু না কেন টাইম রেছে মুই দ্বাপর যুগরে কৃষ্ণ অবতার ধারণ করবি সেই সমୟରେ তুমি এই পিতৃ ঋণ সুঝি পারবা আহা হেলে হনুমান কা বলি ভাবিଥିଲେ জানিছ বলি গো বাবু হনুমান কা বলি ভাবিଥିଲେ কা বলি হে রাম সেবা করে মোর দিন যে গলা আহা দিন বিতি গলা মাতা সেবা কেবে করবি বলি মনে বিচারিলা হয়ে গো বাবু মাতা সেবা কেবে করিবি বলি কহিলা তাহা মনরে ভাবিলা প্রভু সেবা করি ওর দিন চালি গলা তেণুকরি কানা করছন কেন গো বাবু প্রভু রামচন্দ্রଙ୍କ সেবা আচ্ছা আচ্ছা সাক্ষাৎ কে সাক্ষাৎ প্রভু শিবশঙ্কর সেই প্রভু শিবশঙ্কর আসিকরি হনুমান রূপরে জন্ম হইଥିଲେ আচ্ছা আচ্ছা তো ସେମାନେ কানা করতে রামଙ୍କ সেবা করଥିଲେ বিষ্ণুଙ୍କର সেবা କରିଥିଲେ হয়ে হয়ে তো মই বিষ্ণুଙ୍କ সেবা করি করি মোর দিন তো পড়ে গলা হয়ে হয়ে হেলে মুই মোর মাতাଙ୍କ সেবা করবার লাগি চাহুছে আচ্ছা 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 তো সেই সমୟରେ কানা বলিଥିଲେ কা বলছিলে গো বাবু এ যুগরে আহু কেবে করি ন পারিব আহা করি ন পারিব দ্বাপরে চন্দ্রসেনা রূপে জন্ম হেব রূপে জন্ম হেব বাবু রূপে জন্ম হেব রাধা সেবা করি দিন তোর ভীতি জীব
ଗୁରୁଜନ ଏଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭାବୁଥିବେ का बोली गो बाबू କେମିତି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲା ରାଧା राधा ହେଲେ ନାଇଁ ସୟନୀ हाय हाय କାଣା ହେଇଛି ଜାଣିଛ ତମର ଘରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ରହିଯାଉଛେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ରହିଯାଉଛେ ଲୋକ କାଣା ଭାବବେ हटा दे ही लोग ତାର ମନୁଷ ଦୁଇ ଲୋକ বলবে माझी मुनुस बलबे ହେଲେ ନାଇଁ ଥାଇ ସୟନୀ केनता से गो बाबू আগ চন্দ্রসেনা যে সখী জান সেনাপতির টই আগ রাধার যে সে সেনাপতি রহি हाय हाय আগ রাধার যে সেই সেনাপতি রহি গাই গুঠ সে সমালাই রঘুতি গাই গুঠ সম্ভালে हरी तेरा কহুছি এ সভা মধ্যরে রঘুতি কহুছি সভা মধ্যরে সয়নী बाबू সেই মাইঙ্কর আমগর কাহারে চুরপিরতি হিলা জানিছ केनता गिरी गो बाबू হ্যাঁ को গুটে পরর মাহিজি সাং গুটে চুরপিরতি হেবার সম্ভব আছে नहीं नहीं নেই পারে সয়নী गो बाबू সেই হেলা মোর এক স্ত্রী হেলে চন্দ্রসেনা সেই মোর সেনাপতি থিলে রাধাঙ্কর কানা করুଥିଲେ गाना गो बाबू সকালু উঠি করি গাই গোঠকে যাই করি তো গগষ্টকে যাই করি গাই গুরস ধরি করি আউଥିଲେ সেই ক্ষীর গুরস রে রাধা গাধুଥିଲେ তো সেতি লাগি ক্ষীর সমুদ্রে রাধা গাধুଥିଲେ বলছ बस তো সেতির লাগি সেই সেনাপতি কাম করুଥିଲେ খালি রাধার সেবা করুଥିଲେ রাধার ঘয়তা হিসাবে নাই থাই কি ओहो स्वामी स्त्री सबरे नहीं थाई নাই থাই হেলে সেমানে গুটে সেবকারী সেমানে সেবকারী মানে ভক্ত मना सेवा करथुले बोलो हाँ सही होय होय बहुत लोग गुमर गुरुजन मैंने कहसन ता हम प्रमाण देबी होय गो बाबू चंद्रसेना के भे राधार पति नहीं सी सत कथा काहे काचो काहे मनी काहे घुरा मुत पैड पानी काहे ठिन ठिन और काहे ठिन ठिन हैं होय गो बाबू तो बाबू रे सौ नारायणकर पत्नी के चंद्रसेना विवाह ही पारे पारन का এটা সম্ভব আছে নাই হে পারে তার সেনাপতি ଥିଲେ ओहो যেনতা কি যেতে বেলে রামচন্দ্র ক সেনাপতি কে ଥିଲେ ये गो बाबू তো রামচন্দ্রଙ୍କ সেনাপতি ଥିଲେ হনুমান তাকর সেবা করুଥିଲେ सेवा करथुले তাকর দুঃখরে সুখরে ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ହଉଥିଲେ सत कथा ସେହି ସମୟ ସେହି লিয়া କାଣା ହେଇଛେ ମୁଇଁ ରାମଙ୍କର ସେବା କରିଛେ ହେଲେ ମୋର ମାଙ୍କର ସେବା ଟିକେ କରମି सत कथा ବୋଲିକି ନିଜେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଏଇଟା ଭାବିଥିଲେ ମନେ ଆସିକରି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ରାଧାଙ୍କର ସେବା କରିଛୁ ଏହିପରି ସେନାପତି ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେଲେ রাধা সেবা করি তাক দিন যে কাটিলে দিন যে কাটিলে আজ্ঞা দিন যে কাটিলে সেনাপতি রূপে চন্দ্রসেনা সে রহিলে ସୟନୀ बाबू ଏହି ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର କଥା ଯେ ପଚାରିଥିଲେ हाय हाय ତାହା ମୁଁ ବୁଝେଇ କହିଲି हैं तक ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ हैं तक मामू पिला जरा कहले विश्वास करथिबे तो ते विश्वास लागला मिता लागला लागला नहीं क्या ସୟନୀ बाबू ହେଲେ ମୁଁ ଯେନ୍ଟା କହିଲି हां ମୋର ମାଏ ପାକେ ଟିକେ ଯିବ କେ ବୋଲଥିଲେ आ ମୋର ମାଏ ପାକେ ଟିକେ ଯିବ କେ ବୋଲଥିଲେ ହେତି ଲାଗି ଡାକିଛି मामू का कथा कहबार बोले चार तार थुतना के डुमु छ देखुछु केन के पीड़ी के हेंता बोले छु आगा आगु वाह वाह मने जी पाने पिले काहे ହେଲା ସୟନୀ नहीं नहीं तार सास नंदर घर मत देखले जानले बने बोलबे का देख तो बहुत के की रात इच्छे बोलबे मोर सुना प्रे मोर धना नहीं, पर नहीं, नहीं, नहीं। आर के भने कोइ न घुमते तुम केता नहीं बुझी तो का मोर धना पर जागो जदी जिमी एते ते आज्ञा मानकर कथा हमर बाबा मानकर कथा हमर कोका मानकर कथा कहलो मन के गला सुन ले बिना गमा ई मामू 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 होए गो
তাহলে মুই কথাটা পত্রামি তারপরে যে জিমি বলছে মতে কানা পচরাবো গো পত্রামি জানা মন কে লাগবা তানা পত্রামি কানা পদরাবো গো আর গুটে মোর কথাটা পত্রামি হ্যাঁ পদর তো যে মামু গো কানা পত্রামি জানিছো সেটা আহা মোর শ্যাম নাগর ই কথাটা পচারে দেব উত্তর মতে লাগুছে বড়া সন্ধান কর মই জানি যা পিলা মাঝে তো হাতে লাইন দিব পড়তে বলছে আর পিটিবু ছেড়িবা পর্যন্ত যেতে বলে দেখালে তুই সৎ কাম দি ভাল কাম করতে জানি তো শুনি তো আমার জিগার কুটব তোতরা যুগ রাঁধি কি দেবে হালো হালো খাই বাবুরে আমি গুড়ে বিপদরে পড়িছু সে বিপদর সময় আমাকে আসি রক্ষা করবা বিপদ রে পড়লে পরে পালু কোনা দাঁত খাবা কোন ইনো না বসি মামু হ্যাঁ দাঁত দেখো জিতে বিপদ রে পড়িছু মা সখা। খসু আপাড়ে তুমি একা দাঁত দেখাউছ নে নে তা দেখাবো দে আমাকে মুকান ফেস কে দেগিরি রহস যে মামু গো আহা মোর সামনা গর কথাটা পচার দেব উত্তর মতে লাগুছি বড়া সন্ধান কর মতে লাগুছি বড়া সন্ধান কর মামু গো এই কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান যুগে যুগে অবতার কেন যুগে কানা অবতার হইছন জানি পারছুন দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ ত্রেতয়া যুগে রাম আর কেন যুগে কেন অবতার হইছন হেতি লাগি মামু হেলে যেহেতু কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান অবতার নেইছ হেলে কেন যুগের কথাটা পত্রামি জানিছ এমা কেন যুগটা আগ ত্রেতয়া যুগর জান রাম অবতার হেলা জনম ত্রেতয়া যুগর জান রাম অবতার হেলা জনম বিবাহ কাকে হেল মোর ধন মন গয় মামু শুনুଛୁ মরণ হরিয়া আমার গাঁ মা মোর ভাই বন্ধু মোর ককা বাবা মোর আজ্ঞা মানে যেতে বি জানিছ যেতে বি অছ সমস্তে জানিছ রাম সীতা বলি করি হেলে রাম সীতা তো বিবাহ হইଥିଲେ ত্রেতয়া যুগরে হেলে মামু ই কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান যেতেবেলে রাম অবতারের সীতাକୁ বিয়া হইଥିଲେ সেতেবেলের কথাটা পচরউছে রাম সীতা কে বিয়া হইছিলার বেলটা সেতেবেলের কথা কানা পচরউছে জানিছু আগ সীতাকে কেতে বয়স হেউথিলা মোর নটনা কর সীতার কেতে বয়স হেউথিলা মোর নটনা কর
केते बेले राधा के बिया हेले केते बेले सीता के बिया हेले जते बेले त्रेतया जुगरे राम सीता विवाह होइथिले रामर बयस थिला केते से बिया हेला समय रे और सीतार बयस थिला केते ई कथाटा मते कहबो आगो ए कथा देबो उतर ए कथा देबो उतर लगुआ जे मते बड़ा संदेह गो हे उग्रे बोले तो देबो उतर ना गर गो हे उग्रे बोलु जे देबो उतर ना गर गो मामू गो हे त्रेतया जुगरे काना है जानिछु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बोलिग्री चारटा भाई बोली गुटे प्रमाण भी अछि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारटा भाई बोली प्रमाण अछि हमर गां मार समस्त जानिछु हेले तांकर भौणीटी अछि तांकर भौणी ना कहबो जदि प्रकृति कृष्णचंद्र भगवान हेग्री राम अवतार जन्म होइतबो रे ई कथा कहबो तार परे जे तमर माई के जिमिया टरो टरो डाकी आनमी ना गो मा ई मामू केते बेले देखले खाली मां मां मुड़ गाड़ी देले मां भी दादी छु तो कथा सुने सुने कर मुई भी मां बोल देउ छै तो बाबू रे तो राम अवतार जे तमे सीता विवाह थिलो तो सही समय रे राम भगवान को केते बयस होउथि होय एवं सीता के केते बयस होउथला सयनी जते बेले भी राम अवतार धारण करथिले जते बेले शिवधनु भांगी कर जते बेले सीता के हेथिलो सही समय रे मते 14 वर्ष हेथिलो 14 वर्ष हां सयनी आ सीता के केते वर्ष होउतला सीता के 56 वर्ष होउथला जन प्रकार हंसो जो इटा होय गो तोता विश्वास लागु छे पुतला असर पले आला बोलथनी न सुनु छु कि नी हे सीतार मुई तो आमे दुई लोग 122 गुटे ना संगे छु ई दरबुढ़ी गुटे के बियाह तो 14 वर्षिया पिला कहीं और 56 वर्षिया माईजी कहीं विश्वास लागु छे तोते मते बुझाई सुनिग्री पहले विश्वास लगबा और हेंता मुई तो हेता के बियाह हेतनी मुई जागा सुंदर देखनी हटा मोर घोयता हटा मोर दियर बोलमी ना गो हेंता बोले ने होय प्रकृति घोयता केंटा दियर जुतीटा हमारा चश्मा वाला हे माने बयस गला न गो 56 बरस सयनी बुआ जे तमे मोर माई पाके जीव तो इटा कहि देले हां ई कथा कहि देला जिमी और नहीं जाय पाले मुई तो ठाना रहिनी तार मने मने moi हमें बोल छै देखू चुरे आउ आयो सी आर काहे और 14 कहीं 56 कहीं मन पला और मत मन नहीं करछि तो तात के बेसी हे वाला कि नहीं ना गो बने बुढ़ी हनी न मुई कहू छु जे सयनी तो काना हिचे राम को 14 वर्ष होथला और सीता के केना 56 वर्ष होथला हां इटा केना जुक्ति जाक्ति कथा सही समय रे तमे केना विवाह हेथिलो हेथिलो तो सुनो क आगो सुना सुना दुति साही तते देउछि बुझाई आगो त्रेतयारा कथा दिता तुम्हें सुन मन दे सुन सुना तुत साहे तते देउछि बुझाई राम पूजे 14 वर्ष 56 वर्ष सीता सही शिवधनु भग्न करी विवाह होइथिली मुहि
রাম জন্ম হেবা পূର୍ବরু হয়ে হয়ে সীতা জন্ম নেইছিলে কানা জানিছ কানা গো বাবু আগ বেদমতি রূপে সীতা আগ জন্ম হইଥିଲା বিষ্ণুকর সবকারি বেদমতি সে ଥିଲା ଆଗ ଏକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସେବା କରୁଥିଲେ ସେହି ଯେ ବେଦମତି ଆଗ ରାବଣ ତାହାକୁ ହରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଛେ ସେ ଗୁଡ଼ାଉ ଅଛି ତ ଯେତେବେଳେ ବେଦମତି ବିଷ୍ଣୁ ସେବା କରିଛନ୍ সেই সময় রাবণ দুষ্ট কানা করছন কানা গো বে অপহরণ করবার লাগি সে বেদমতির পছে দৌড়িছ আচ্ছা 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 তো বেদমতি যেতেবেলে দেখি দেইছন কা করছন তো কানা করছন আত্মাকু যে বিসলীন তুরিতে করিলা ব্রহ্মটারে বিসলীন তার প্রাণকু রখিলা সরেনি বাবু যেতেবেলে বেদমতি দেখি দেইছন সেই সরে তাকর এই আত্মাকে বিসলীন করিছন আচ্ছা আচ্ছা মৃত্যু শরীর রহিছে খালি হয়ে হয়ে বিসলীন वाले তো আত্মাকে গুড়ে বিসলীন করি প্রভুকে নারায়ণ করি মুই গুটে মরি যাসি বড় এই পিণ্ডটা বড় ব্রহ্মরে রহি যাও হয়ে হয়ে তো মৃত্যু দেহে যেতেবেলে রহি যাইছে হয়ে গো বে তো মৃত্যু শরীর যেতেবেলে মরহা পড়িছে সত কথা তো বেদমতির মরহা পড়িগলা আহা তো বিসলীন হয়ে গলে বিষ তুমি জানিছ বিষ পিবার বিষ সেই বিষ মিলল হেটি করছেন আত্মাকে তো যেতবেলে মরহা মৃত্যু দেহ পড়িগলা সেই সময় মৃত্যু দেহ ধরি করি রাবণ যেতুরিতে গলা লঙ্কারে যে যাই করি তাহা তুরিতে মিলিলা তো কানা করছেন কানা গো যেতেবেলে মৃত্যু ছড়ি পড়িছে বেদমতির আচ্ছা, সেই আচ্ছা। মৃত্যু ছড়িকে ধরি করি তো রাবণ যাইছে হয়ে হয়ে যাই করি তাকর লঙ্কারে রখিছেন আহা সেই সময় কানা করছেন কাইনা আগ এহা দেখি করি মন্দ ধরি যে মনরে যে বিচারিলা হয়ে হয়ে এ বেদমতি যে রহিছিলে যাবে হয়ে গো বে রাবণ ভক্ত করিব বেদমতির জীবন নিঃশেষে জীব রাবণ ভক্ত করিব বেদমতির নিঃশে তার জীব জীব বেদমতি মৃত্যু দেহকে দেই করি লঙ্কারে রখিছ মুই খাইবি বলি আচ্ছা আচ্ছা তো সেই সমাজরে কানা করিছন মন্দোদরি কানা গো বাবু আগ মঞ্জু সাজে এক নির্মাণ করিলে তুরিতে বেদমতি কুঞ্জ দেশে কানা করিছন বাবুরে টিকে রহি যা এক নির্মাণ করিছন মঞ্জুসা সেই মঞ্জুসারে কানা করিছন বেদমতিকে ভরি দেই করি হয়ে হয়ে বাবুরে সমুদ্রে ঠেলি দিয়েছে তো বাবু সেই সময় সমুদ্রে যেতলে ঠেলি দিয়েছন আগ সমুদ্রে 14 বর্ষ সেই বেদমতি থিলা মঞ্জুসারে বেদমতি সেই সমুদ্রে রহিলা ধীরে ধীরে আসি করি বাল্মীকি মিশ্রমে মিলিলা
ସୟନୀ କେନ୍ତା କରି ବେଦମତୀ କେ 14 ବର୍ଷ ସୀତା କେ ହଉଥିଲା ହଏ ହଏ ସୀତା କେ କେନ୍ତା କରି 56 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା ଜାଣିଛ କେନ୍ତା କରି ବାବୁ ବେଦମତୀ କେ 14 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା আচ্ছা 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 তো রাবণ অপহরণ করিকে নেলা হয়ে হয়ে 14 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା ବିଶ୍ୱଲିନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାରେ ଯାଇଛ হয়ে হয়ে ତ ମନ୍ଦୋଦରୀ ତାକେ ମଞ୍ଜୁସାରେ ଭରି କରି ସମୁଦ୍ରରେ ଠେଲିଥିଲା আহা ତ ଇଆଡେ ବେଦମତୀ କେ ହଉଥିଲା 14 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଲା 14 ବର୍ଷ 14 କେତେ 14 14 28 28 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା হয়ে হয়ে ତ କାଣା ହେଇছে কানা গয়ে ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜୁସାରେ ଭରି କରି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗି ଯାଇଛେ ଜନକ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ହଏ, ଯେ ହଏ। ବାଲ୍ ତାପି ହେଇ ଯାଇଛେ হ্যাঁ গো বাবু ତ ଜନକ ଯେ ବାଲ୍ମୀକି ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲା ବାଲି ମଧ୍ୟ ଚୁପି ହୋଇ 14 ବର୍ଷ ରହିଥିଲା 14 ବର୍ଷ ବାଲ୍ମୀକି ଯେ ବାଲେ ଚୁପି ହୋଇଥିଲା चौदह वर्ष गला जो 14 वर्ष बेदमती होता से समय अपहरण कर रावण नेला আচ্ছা আচ্ছা रावण जिते जेल मंदोदरी नहीं गली समुद्र ठिकता से 14 वर्ष 14 14 28 है হয়ে হয়ে तो बाबू रे सही समय रे क्या কানা গো বাবু जनक ऋषि जिते जितुले से समय रे बाली रे टुपी 14 वर्ष थिला হয়ে হয়ে চাষ কাম বি করুଥିଲା ସେ ଜନ କରୁଛି हाँ बाबू रे वाह हो तो सेना से 14 मिसे देले केते हेसी जानछो কেতে গো বাবু हैं 28 আর 42 वर्ष 42 वर्ष হয়ে হয়ে हेले मृत्यु सरी केते दिन थिले কেতে গো বাবু 28 वर्ष मृत्यु सरी थिले আচ্ছা আচ্ছা 14 14 28 28 सरी मृत्यु देहरे थिले হয়ে গো বাবু तो काना हिचे কাই না आग जनक जे केने पैथले जानिछो কেনে গো বাবু आग जनक जे आश्रम रे सही वाल्मीकि पाई जनक पाइले नंगल जे तृषाठारे मजुसाकु जे देखिले आरी करी झिया रूपे ताकु जतने पालिले ଯେତେବେଳେ ଯତ୍ନ ପାରିଲେ হয়ে হয়ে ତ ବାଲ୍ମୀକି ଆମର ତ କାଣା ହେଇଛି ଜାଣିଛ কানা গো বাবু ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଇଲେ ସେଇ ସମୟରେ କାଣା ହେଇছে কাই না হে ସେନା ଯଦି ବି 14 ବର୍ଷ ରହିଗଲେ হয়ে হয়ে ତ ସେଇ ଘରେ 14 ବର୍ଷ ରହିଲା ଜନକ ଘରେ ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ରହିଲେ 14 14 କେତେ ହେଲା 56 ବର୍ଷ 14 14 56 ବର୍ଷ ହେଲା 14 14 28 14 14 বেলে মু 14 14 কেতে ହେଲା বেলে 56 ବର୍ଷ ହେଲା বলছি ଆଗ 14 ବେଦମତୀ 14 ବର୍ଷରେ ଅପହରଣ ହେଲା হয়ে গো ଯାଇକରି 14 ବର୍ଷ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଲା আচ্ছা আচ্ছা ଆସିକରି 14 ବର୍ଷ ଫେର ଗଏ ଜନକ ବାଲ୍ମୀକି ଯେନ୍ ବାଲିରେ ପାଟି ହେଇ ରହିଥିଲା ও আচ্ছা আচ্ছা ତ 14 ବର୍ଷ ଫେର ଗଏ ଜନକ ଘରେ ରହିଲା হয়ে হয়ে 14 14 56 ଆଗ 56 ସାରା ଦୂତି ଶିବ ଧନୁ ଭଗ୍ନ ହେଲା ଶିବ ଧନୁ ଭାଗି କରି ସୀତା ବିବାହ ହୋଇଥିଲା सीता जन्म कथा तोते मुई देली ग बुझाई आ कथा मानी जादूती आनी देबु मोर माई सैनी বাবু से जन्मर কথা তবে কহিদেলি হয়ে গো বাবু হেলে সৈনি মোর কথা মাইকরে মোর মাইক আইন দেব যা আগে মামু
इटा से कृष्णचंद्र भगवान को इटा से पिला मुई नहीं चिनी नहीं जानी गिरी केते कोथा पत्रे जाउ छे जे आगो बाबू गे तुमर माई के आजी आंदले जे चले हां सही जदी तुमर माई के आंदे मी मोर कथा टे मानबा बेले अगर तुम्हें जाना कहबो ताना कर तुमर मुड़ खावर त आगो आबे का मूर्ख खापू जे मुई जाना बरा ताना दे पर तो कहवार जगह रे हाड़ परबनी तोर मुड़े तो चपरा चपरा खाना संगो और खाबा का बच्चू खाना काम ना बाबा और कार मुड़ खाबा खाऊ तनु जे मामू को मुई काना कहबा लागि चाहू छी जानि छी हमर सामना गरो हमर सामना गरो आ राधानी देवी जबाब मोर गे मते काना लाज देबो कहना गरो गो ए बाती काना देबो जा कहि देबा तार पर मुई कहबी ताके आहा मधुत का सुनो ये मागे आहा मधुत का सुनो हे हे अरे राधानी देव को मोर सदन रे कते देवी अनेक मई धन जनी रे दकी नहीं दे मते गग लागला केंदा बोलथलु हे गह लागला मोर मनटा बोलछे मामू गो हमर सामना करो हमर सामना करो राधानी देवी जबाब मोर गे मते काना लाज देबो कहना करो गो मते काना लाज देबो कहना करो गो आहा मधुत का सुनो आहा मधुत का सुनो आनी देवी दुति अनेक धन रे जहाँ मागू ताहा देवी धनस जनी रे जवाब बेटा पूरा जवाब तुम्हें जहां मांगवा हम मना कोले कहबो ई बाबूर समान में मांगबो दे देबो हैं तक केंदा पिला के जहां मगबूत देबे हां हेले हम मते नहीं मागले भी मुई भी देमी गुटे चिनी मागो तोर माँ बुआ तो देला थुइला हाथ को आरी बिचराटा नहीं देबा देबू हेले मामू गो पिला दे सारू हेले कणा अंत बो जानि छो आगो सिंदूर गल जल डिस्को फीता मुई पिता ने खुजले घरू नहीं बाहर आज हमर भुला के पचरा ऑपरेटर के भुला के गो आगो हेले देख त मते कहसन देख त बुढ़ी हेला न केंता टोरो जाउछे बस मामू गो पूरी हेले में फिटा खुची खाता कुछ मुने ना गो मामू गो आगो सिंदूर का जल डिस्को पीता सिंदूर का जल डिस्को पीता अरा रुआनी देबो गुड़र लिता गो आमर जुगे थिबा कथार सिया रे आमर जुगे थिबा कथार सिया रे अरे आहा मधुत का सुनो अरे कने कना फुलो जबाब मोर रे सते के नाखे बबी गुना देवी तोर सजनी रे राधानी दे जबाब मोर सजनी रे तुम्हें जहां मांग बता दो गो मुई जाना बरे तना देबो हां एतकी तोरा बांधबे बाबू झुमरू चू नहीं झुमरी एका संगे जिमा जे बाबू गो वो केने थी बगो सुना मुई तो जानि छ कदम गतले केने थी बतो ई कदम तोला
টাকিথিবু সুনা গে হে মোর রোজা গে মুই আনমি রাধিকা এই কথা তোরা টাকিথিবি দুতি গো এমর রানী গো ধরি আনবু রাধিকা আর তুই যদি হাতু পন্তু এত দিন নাই থিলু যে কেনতা করি থিলু রে বাঘ ধরা কা করব তোতে খালে নুরুদিন মতে নুরুছে হ্যাঁ সুগা তিনি বলতুয়া বাঘ ধরা যে মামু গো ই কদম তারা টাকিথিবু সুনা গে হে মোর